Bonjour et soyez les bienvenus dans une nouvelle leçon, page 22. Les verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. La journée mondiale de l'hygiène des mains. La journée mondiale de l'hygiène des mains est célébrée le 5 mai de chaque année par l'Organisation mondiale de la santé. L'Algérie veille à l'amélioration de l'hygiène des mains dans les centres hospitaliers dans le but de diminuer les infections. En effet, ces infections constituent un problème majeur pour la sécurité des patients, d'après l'instruction numéro 12 du 10/4/2016. اليوم العالمي لنظافة الأيدي يحتفل باليوم العالمي لنظافة الأيدي في 5 ماي من كل عام من طرف المنظمة العالمية للصحة. الجزائر تسهر على تطوير نظافة الأيدي في المراكز الاستشفائية بهدف تقليص العدوى. الواقع هذه العدوى تشكل مشكلة كبيرة لسلامة المرضى. J'analyse le texte. Première question, de quel événement s'agit-il dans ce texte? ما هو الحدث المذكور في هذا النص? Donc, شوفوا العنوان, il s'agit de la journée mondiale de l'hygiène des mains. À quel temps sont conjugués les verbes soulignés dans le texte? في أي زمن صرفت الأفعال المسطرة في النص؟ عندنا فعلين، الفعل الأول هو veille والفعل الثاني هو constitue. نلاحظوا النهايات، نشوفوا الأول انتهى بحرف الأو والثاني انتهى بحرف ENT. Donc هادو les terminaisons تاع le présent de l'indicatif. Donc نقولوا les verbes qui sont soulignés dans le texte sont conjugués au présent de l'indicatif. Quatrième, donne l'infinitif de chacun, Est-ce le même sujet pour chacun de هل الفعلين هذو لهما نفس الفاعل؟ نو ما عندهمش نفس الفاعل. دونك نشوفوا واش جا قبل كل فعل. عندنا في جا قبلها l'Algérie، الفاعل تاع في هو l'Algérie الجزائر، والفاعل تاع constitue هو les infections العدوى. دونك نقولوا non, ce n'est pas le même sujet pour chacun d'eux. Donne l'infinitif de chacun des verbes soulignés. Alors, عندنا veille نعطيو لها الفعل الأصلي ولا غير مصرف تصبح veiller. نضيف حرف الآر veiller. وعندنا constitue نحذف ENT نحط ER تعود constituer. Cinquième question, à quel groupe appartiennent-ils? إلى أي مجموعة ينتميان؟ بما أن النهاية تاعهم ER donc نقولوا les deux verbes appartiennent au premier groupe. Je retiens. Les verbes soulignés dans le texte sont conjugués au présent de l'indicatif. Ils appartiennent au premier groupe. الأفعال المسطرة في النص مصرفة في الحاضر وهي تنتمي إلى المجموعة الأولى. On forme le présent de l'indicatif des verbes du premier groupe en ajoutant au radical les terminaisons E, ES, E, ONS, EZ, ENT. يعني نشكل الحاضر لأفعال المجموعة الأولى بإضافة هذه النهايات إلى الجذر الأساسي. نضيف E, ES, E, ONS, EZ, ENT. هادو كنشوفوا نعطيكم بعض الأفعال وطريقة تصريفها. عندنا مثال exemple, elle constitue un problème. هي تشكل مشكلة. Le radical du verbe constituer est constitue. يعني حذفنا ER. هذاك الباقي ER هي la terminaison de l'infinitif والباقي هو le radical. Les terminaisons du présent de l'indicatif. إذا صرفناه رايح نقول je constitue E, tu constitues ES, il ou elle constitue E, nous constituons ONS, vous constituez EZ, il ou elle constitue ENT. Attention, le verbe aller appartient au troisième groupe. حذاري الفعل aller هو ينتهي ب ER ولكنه لا ينتمي إلى المجموعة الأولى بل إلى المجموعة الثالثة. كما قلت لكم دوكا نشوفوا بعض الأفعال كيفية تصريفها في الحاضر. عندنا الفعل الأول هو
préserver préserver يعني يحافظ. alors بتطبيق القاعدة نحذف لا terminaison هي ER، إذا يبقى لنا هذا الجزء نسميوه لو راديكال، الباقي يسمى لو راديكال يعني الجذر الأساسي. هذا الباقي سيكون حاضر مع جميع الضمائر، وعند الانتهاء نضيف النهاية تاع لو بريزون. alors قلنا مع جو نهاية E، مع tu ES، مع il ou elle on E، مع nous ONS، مع vous EZ، مع il ou elle ENT. نشوفوا الفعل الثاني. الفعل الثاني améliorer يعني يطور. نفس الشيء نحذف ER يبقى لي لو راديكال، هذا لو راديكال نكتبه مع جميع الضمائر ثم أضيف النهايات. هنا ملاحظة قبل ما نبدأ الفعل يبدأ une voyelle، هنا عندنا une voyelle دونك هنا نحذفها ونحط apostrophe وتحصلوا على j'améliore E، tu améliores ES، il ou elle on améliore E، nous améliorons ONS، vous améliorez EZ، il ou elle améliore ENT. شوفوا الفعل الثالث constituer اللي شفناه سابقا في الكتاب، ما نعاودوهش، فقط مباشرة راح نضيف النهايات tu il ou elle E، nous ONS، vous EZ، il ou elle ENT. هذو النهايات ضروري أننا نحفظهم. veiller يعني يسهر، je veille E، tu veilles ES، il ou elle on veille E، nous veillons ONS، vous veillez EZ، il ou elle veille ENT. بالنسبة للفعل aller قلنا هو ينتهي ب ER لكنه من المجموعة الثالثة، هذا يحفظ عن ظهر قلب. aller au présent je vais، tu vas، il ou elle va، nous allons، vous allez، il ou elle vont. Merci de m'avoir écouté, à la prochaine.